बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 4 जून 2025 रोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ अजीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, आप भी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईद उल अज़हा पर 3 रोज़ा इवेंट, कॉन्सर्ट, दास्तान कोई और स्पोर्ट्स में बहुत कुछ। किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर में ईद उल अज़हा के अगले दिन से मुख्तलिफ सरगर्मियों के प्रोग्राम मुरतब किए गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक 7 जून से 9 जून तक किसी भी उम्र के अफराद 31 से ज़्यादा इवेंट्स में शिरकत कर सकते हैं और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इन इवेंट्स में मौसीकी, दास्तान गोई, खेल और वर्कशॉप्स का अहतमाम किया जाएगा, जिनका उन्वान अब कल इता या रिबन्स ऑफ गिविंग है। इस 3 रोज़ा प्रोग्राम में अक्सर सरगर्मियाँ अरबी ज़ुबान में हैं, लेकिन इन्हें देखने के लिए कोई भी आ सकता है। नुमाया एंटरटेनमेंट में इसरा थिएटर के अंदर एक कॉन्सर्ट का इनेकाद है, जिसमें मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले ऊद बजाने के माहिर इस्लाम अल कसबजी की परफॉर्मेंस भी है, जो क्लासिकी अरबी मौसीकी को जदीद अंदाज के साथ इंतहाई उम्दगी से यकजा कर देते हैं। इस साल सिनेमा में जापानी मंगा किरदार मार्को चीन की, जिसे मारोको अल सगीरा भी कहते हैं, मुख्तलिफ सूरतों में यकजा करके दिखाया जाएगा। सऊदी सार्फिन अखराजात को महदूद कीमतों के बारे में ज़्यादा एहतियात करने लगे। आलमी मशावरती फर्म ओलिवर रॉयमन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, जैसा कि सऊदी अरब तेज़ी से मौशी तब्दीली से गुजर रहा है, तो पूरी सऊदी अरब के सार्फिन कीमतों के हवाले से ज़्यादा एहतियात और अपनी खर्च करने की आदत में सोच समझ कर इंतखाब कर रहे हैं। सऊदी सार्फिन की खर्च करने की आदत के इर्तका की मालूमात के उन्वान से रिपोर्ट 3500 सऊदी सार्फिन के जवाबात की अक्कासी करती है। जहाँ 56% जवाब देने वालों ने इकॉनमी के बारे में उम्मीद का इजहार किया, वहीं एक काबिल जिक्र 44% तादाद या तो गैर जानबदार या मायूसी का शिकार थी। इससे सऊदी अरब में सार्फिन के एतमाद की ज़्यादा पेचीदा तस्वीर ज़ाहिर होती है। नौजवान जो सऊदी खास तौर पर मोहताज नजर आते हैं, ये बात ब्रांड्स के लिए एक बढ़ती हुई ज़रूरत की तरफ इशारा करती है। गैर ज़रूरी कैटेगरी में अखराजात में कमी आम होती जा रही है, जिनमें खाने, तफरी, घरेलू आराइश और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अखराजात में कमी शामिल है। उसके साथ ही ज़्यादा बामानी खर्च का रवैया बेहतर हो रहा है, जिसमें कीमतों का मुवाजना करना, प्रमोशंस की ख्वाहिश और कम कीमत खुर्दा फरोशों को तरजीह देना शामिल है। बढ़ती हुई किफ़ायतशारी के बावजूद खरीदारी के तमाम कैटेगरी यकसा तौर पर मुतासिर नहीं हुए हैं। ईद उल अज़हा पर ताज़ा गोश्त के इंतखाब और उसे सेहत बख्श तरीके से पकाने के लिए तजावीज़। ईद उल अज़हा के करीब आते ही सेहत आमा को महफूज रखने के लिए ताज़ा गोश्त को महफूज और सही तरीके से मुंतखब करने के तरीके पर रिसर्च बढ़ रही है। बहुत से लोग सेहतमंद खाना पकाने के तरीक़ों और मुनासिब हिस्से के साइज़ के बारे में जानने के लिए ग़िज़ाइयत के माहिरीन और किताबों की तरफ रुजू कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक मसरी ओहदेदार ने गोश्त की क्वालिटी की तफसीलात, उसका इंतखाब कैसे किया जाए और उसे सेहत बख्श तरीके से पकाने के तरीके बताए हैं। मिस्र के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की डीन डॉक्टर सहर खीरी ने अल अरेबिया को बताया कि ईद उल अज़हा के करीब आने के साथ ताज़ा गोश्त पर मुश्तमिल खाने आम होते जा रहे हैं। किसी की सेहत को नुकसान पहुंचाए बगैर इन लजीज पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होने को यकीनी बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। उन्होंने कहा कि गोश्त खरीदते वक्त आपको ये यकीनी बनाना चाहिए कि यह स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है, ताकि इसकी हिफाजत और इसका यूजेज आपके लिए मौजूद हो। सबसे पहले गोश्त मजबूत होना चाहिए, नरम नहीं। उसका रंग हल्का सुर्ख होना चाहिए। दूसरा, इस बात को यकीनी बनाएं कि गोश्त की कुदरती खुशबू हो और वो किसी अजीबो गरीब बदबू से पाक हो। ये यकीनी बनाने के लिए कि ये बीमारी से पाक है और इस्तेमाल के लिए मौजूद है। मिस्र के नेशनल न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट के डीन ने वजाहत की कि गोश्त को आसानी से हजम करने और इसमें चिकनाई की मिकदार को कम करने के लिए इसे उबाल कर या ग्रिल करके पकाना अफजल है। ये तरीके इजाफी चर्बी को ख़त्म करने और निज़ाम इंहज़ाम पर बोझ को कम करने में मदद करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, जहाँ तक मिकदार का ताल्लुक है, तो ये ज़रूरी है कि हम हर फ़र्द की ग़िज़ाई ज़रूरियात की बुनियाद पर गोश्त की मिकदार का तयन करें, जिसमें वज़न, उम्र और जिस्मानी सरगर्मी शामिल है। मसरी वज़ारत सेहत ने शहरियों के लिए ईद उल अज़हा के दौरान ताज़ा गोश्त का इंतखाब करने के बारे में आगाही गाइडलाइंस जारी की हैं। वज़ारत ने वजाहत की है कि गुलाबी रंग और पुख्ता साख्त के साथ गोश्त का इंतखाब सबसे नुमाया इशारे में से एक है। जिस गोश्त से बदबू खारिज होती है या उसकी साख्त पतली होती है, तो उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ख़राब होने के इशारे होते हैं। आज़मीन हज कुर्बानी रमी जमरात से मुतल्लिक़ सऊदी हदायत पर अमल करें, हुकूमत पाकिस्तान की ताकीद।
پاکستان کے حج مشن مکہ مکرمہ نے ملک کے عازمین حج کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے یا رمی الجمرات اور قربانی کے رسومات سے متعلق جاری کردہ سعودی ہدایات پر عمل کریں، اور عازمین حج رمی کی علامتی کارروائی میں حصہ لیتے ہیں جو حج کی آخری رسومات میں سے ایک ہے۔ 10 ذی الحجہ سے شروع ہونے والے حج کے 3 ایام کے دوران حجاج منی میں 3 علامتی ستونوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ سرکاری نشریاتی ادارے ریڈیو پاکستان نے اطلاع دی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو رمی جمرات کے لیے ہر مکتب میں وقت مقرر کیا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان نے کہا کہ ہر ناظم اس بات کو یقینی بنانے کا پابند ہے کہ عازمین حج اس رسم کو اپنے وقت مقررہ پر انجام دیں، اس لیے تمام عازمین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مقررہ وقت کے مطابق اپنے ناظم کی نگرانی میں گروپس میں آگے بڑھیں۔ ریڈیو پاکستان نے یہ بھی اطلاع دی کہ سعودی حکام نے 10 اور 11 ذی الحجہ کی درمیانی رات کو 12:30 بجے پاکستانی حجاج کے لیے جانوروں کی قربانی کا وقت مقرر کیا ہے۔ حج 2025 عازمین حج کے لیے 12 ملین کھانوں کا اہتمام 380 کیٹرنگ کمپنیاں کھانا تیار کریں گی۔ سعودی عرب میں حج 2025 کی آمد ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، لیکن ایک اہم تیاری جس کا تعلق دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج کے کھانے سے متعلق ہے، یہ ایک بہت بڑے چیلنج سے کم نہیں۔ لاکھوں حجاج کے لیے کھانا مقدار کے اعتبار سے نہیں، معیار کو برقرار رکھنے اور وقت کی پابندی کے ساتھ فراہم کرنا بجائے خود ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، لیکن سعودی عرب اس کی ذمہ داری ہر سال کی طرح رواں سال بھی خوب انجام دے رہا ہے۔ بہرحال یہ کھانا تیار کرنا حج تیاریوں کے سلسلے میں کیٹرنگ سروسز آپریشنز کے حج تیاریوں کے سلسلے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ لاکھوں لوگ مناسک حج پورے اطمینان اور سہولت اور صحت مندی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ سعودی حکام نے رواں سال عازمین حج کے لیے فوڈ سروس آپریشن کے لیے 380 کیٹرنگ کمپنیوں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ ان 380 کیٹرنگ کمپنیوں کے ذمے 12 ملین کھانے تیار کرنے کا کام ہوگا۔ اتنی بڑی مقدار میں کھانے کی تیاری کے علاوہ اس کھانے کو بار بار عازمین حج کے خیموں اور حج گاہوں تک لانا لے جانا ایک بڑا لاجسٹک کا بھی چیلنج ہے۔ ہر متعین مقام پر ایک ہی متعین وقت پر کھانا پہنچانا لازم ہے۔ اس مقصد کے لیے مقدس مقامات کے باورچی خانوں میں الیکٹرک کولنگ کی سہولت بہم پہنچانے کے علاوہ لاجسٹک کے حوالے سے اسمارٹ منتقلی کی سروسز بھی حاصل کی گئی ہیں۔ ماحولیاتی اثرات کو کم سے کم رکھتے ہوئے ہر جگہ بروقت پہنچانے کو یقینی بنانے کی منصوبہ بندی بھی کی گئی ہے۔ محمد الشریف مکہ میں کھانے کی تیاری اور فراہمی کے ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ عازمین حج کو مکہ سے جڑے تمام مقامات پر کھانا پورے معیار کے ساتھ بروقت تیار کر کے حکومتی کمٹمنٹ کو پورا کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت نے جو اللہ کے ان مہمانوں کی مہمانداری کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، مکہ میونسپلٹی اس کی ڈائریکٹ نگرانی کر رہی ہے۔ مکہ مکرمہ 3 لاکھ سے زائد کمروں پر مشتمل قیام گاہیں حاجیوں کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ مکہ مکرمہ میں واقع مہمان نوازی کی سہولیات میں لائسنس یافتہ کمروں کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جو سال 2024 کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں 2025 کی پہلی سہ ماہی میں 41% اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ سعودی وزارت سیاحت نے مکہ مکرمہ کی ان 1160 سے زائد لائسنس یافتہ رہائش گاہوں کا معائنہ اور نگرانی کی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ حج سیزن کے دوران ضیوف رحمان کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔